आमीन। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, आज मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील। खुदावंद के कलाम में से देखेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 12वां बाब और 12वीं आयत से 19वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे। यूहन्ना की अंजील 12वां बाब 12वीं आयत से 19वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां लीं और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि आए सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये सब बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उसको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थीं और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी कि जो उस वक्त उसके साथ थे कि जब उसने लाजरस को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुम में से कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहान उसका पैरू हो चला। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज जब हम इस हवाला को देखते हैं तो हम 12वीं आयत से 19वीं आयत तक 4 चीज़ें देख सकते हैं जो खुदावंद के कलाम में हैं। पहली चीज़ हमें 12वीं और 13वीं आयत में मिलती है कि किस तरह जो है हजूम जो है उसने पुरजोश तरीके से मसीह को कबूल किया। लोग जो है मसीह को कबूल कर रहे हैं। दूसरी बात जो है हमें 14वीं से 16वीं आयत तक मिलती है, वो है नबूवत का पूरा होना। जो मसीह के बारे में पुराने अहदनामे में जकरिया नबी के सहीफा में कहा गया था वो पूरा हुआ कि वो गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हुआ। तीसरी बात जो है हम देखते हैं, हमें 17वीं आयत से लेकर 17वीं और 18वीं आयत में इसका जिक्र मिलता है, और वो क्या है कि लोग जो हैं मसीह पर ईमान लाते हैं कि ये मौजज़ात की कुदरत रखता है क्योंकि उसने लाजरस को भी मौत से जलाया था। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, जो चौथी बात है वो 19वीं आयत में हम देखते हैं, और वो है कि फरीसियों ने मसीह को रद्द किया, मसीह का रद्द किया जाना। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, जब भी हम दुनिया में देखते हैं कोई बड़ी शख्सियत, कोई बादशाह, कोई वज़ीर आज़म या जो सदर है, जब वो आ रहा होता है तो लोग उसके इस्तकबाल के लिए बहुत हजूम जमा होता है। और आजकल हम देखते हैं कि रेड कारपेट भी तैयार किया जाता है। लेकिन जो बादशाहों का बादशाह है, मसीह यीशु है, जब वो यरूशलेम में दाखिल होता है तो उसके इस्तकबाल के लिए लोगों ने क्या इस्तेमाल किया? खजूर की डालियाँ और अपने कपड़ों को इस्तेमाल करते हैं वो। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, जब हम खुदावंद के कलाम को देखते हैं, इस हवाला को देखते हैं, तो हमें मसीह यीशु की एक बादशाह की तरह जो आमद है यरूशलेम में, जो वो दाखिल होता है, उसका हमें जिक्र मिलता है। और हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों बाद जो है, तकरीबन 5 दिन के बाद, जुम्मे के दिन जो है, मसीह यीशु जो है वो अपना खून जो है कुल कायनात के लिए, उनके फिदिया के लिए, बहाने के लिए उस गुलगता की पहाड़ी पर सलीब को लेकर जाता और अपनी जान दे देता है। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, जब हम खुदावंद के कलाम का मुतालिया करते हैं तो हमें मत्ती 21वें बाब, उसके बाद जो मरकस की इंजील 11वां बाब, यूहन्ना 12वां बाब और लूका की इंजील के 19वें बाब में, चारों अंजील में इस वाक़या का हमें जिक्र मिलता है।
मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब हम देखते हैं तो हम इसको पैशन वीक का शुरू भी कहते हैं। इसमें हम पैशन वीक में दाखिल होते हैं कि मसीह जो है वो किस तरह दुख उठाता है। हम इस वीक के अंदर हम उसके दुखों को महसूस कर सकते हैं, किस तरह जो है मसीह ने मेरे और आपके लिए अपनी जान दी, किस तरह उसने वो लानती मौत, सलीबी मौत जो थी मेरे और आपके लिए वो कबूल की। मेरे अजीज बहन और भाइयों, मसीह ने क्यों ये सलीबी मौत गवारा की? ताकि मैं और आप जो हैं गुनाहों से फिदिया पाकर जो है साल्वेशन पाकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सके। मेरे अजीज बहन और भाइयों, सबसे पहले हम देखते हैं कि मसीह जो है उसके मोहब्बत करने वाले जो उसके नज़दीक थे, मसीह अपने मरने से पहले जो है वो उनके पास जाता है। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब पहली और दूसरी आयत में यूं लिखा है, फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले बैतनिया में आया जहां लाजरस था जिसे यीशु ने मुर्दों में से जलाया था। वहां उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया और मार्था खिदमत करती थी, मगर लाजरस उनमें से था जो उनके साथ खाना खाने बैठे थे। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब हम यूहन्ना की इंजील 11वें बाब का मुतालिया करते हैं तो हम देखते हैं कि 11वें बाब में यीशु मसीह जो है जब लाजरस को उसने जिंदा किया मुर्दों में से, तो कलाम में लिखा है बहुत से यहूदी जो वहां जमा थे, जो यरूशलेम से आए थे, वो मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं। और जब मसीह जो है वो यरूशलेम में दाखिल हुआ, बादशाहों की तरह वो दाखिल होता है, तब भी ये जो लोग थे ये वहां उस हजूम में दाखिल थे। उसकी क्या वजह है? ये लोग कहाँ पे से आए थे? अगर हम कलाम पाक का मुतालिया करें तो हम देखते हैं कि ईद फसह जो थी वो शुरू होने को थी। ये ईद फसह का वीक था और अगले दिन जो है वो फसह शुरू होने को था वो वीक। और तकरीबन अगर हम देखें हिस्ट्री में मुतालिया करें तो हमें मिलता है तकरीबन 20 लाख के करीब जो यहूदी थे वो उस वक्त यरूशलेम में मौजूद थे। और बैतनिया जो है वो 2 किलोमीटर के फासले पर है यरूशलेम से। इसका मतलब यीशु मसीह जब लाजरस के घर में मौजूद था उस वक्त लोग जानते थे कि वो लाजरस के घर में आ चुका है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, यीशु मसीह मरने से पहले वो अपनों को तलाश करता है, उन लोगों को वो ढूंढ रहा है जिनसे वो मोहब्बत करता है। और पहली आयत में ये लिखा है फसह में 6 दिन अभी बाकी थे। हफ्ता के रोज उसने किसके घर में खाना खाया? मरियम के साथ और लाजरस और मार्था के साथ उसने खाना खाया। मेरे अजीज बहन और भाइयों, मसीह भी ना सिर्फ खुदा था बल्कि जमीन पर रहते हुए वो इंसान भी था। और 6 दिन के बाद वो जानता था कि वो अपनी जान जो है वो बहुतों के लिए फिदिये में देने को है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, यीशु मसीह ने जो अपनी जान जो है वो फिदियों में देने को था, वो जानता था कि इस रात के खाने के बाद अगले दिन उसको यरूशलेम में दाखिल होने हैं। और वो जानता था कि उसको यरूशलेम में किस तरह दाखिल होना है, क्योंकि जिस तरह ज़करिया 9वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है उस नबूवत का पूरा होना ज़रूर था। वो अपने शागिर्दों को भेजता है ताकि वो एक गधी के बच्चे को लेकर आए जिस पर आज तक कोई शख्स भी सवार नहीं हुआ था। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब शागिर्द जाते हैं तो जिस तरह यीशु ने उनसे कहा वो उसको उसी तरह पाते हैं और वो उस गधी के बच्चे को ले आते हैं ताकि मसीह जो है उस पर सवार हो सके।
मेरे अजीज बहन और भाइयों, इस वक्त ज़करिया की वो नबूवत पूरी होती है जो कलाम में ज़करिया नबी के सहीफ़े 9 बाब की 9वीं आयत में लिखा है, आए बिनते सयून तू नहायत शादमान हो, आए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में दाखिल होता है तो लोग जो लाखों की तादाद में यहूदी फसा मनाने को दाखिल जो यरूशलेम में जमा थे, उन्होंने क्या किया? कलाम में लिखा है 13वीं आयत में, उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खजूर की डालियों का जिक्र हमें जब सुलेमान बादशाह जो है हैकल बनाता है उस वक्त भी हमें मिलता है। उसने हैकल की दीवारों पर जो नक्श थे वो खजूर की डालियों के नक्श जो हैं उनको कंधा किया। उसके साथ जब हम हिस्ट्री का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि खजूर की डाली जो है एक अमन का भी निशान है। इसके अलावा इसको इस्तकबाल के लिए विक्ट्री के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, लोग जो थे वो ना सिर्फ होशाना पुकार रहे थे बल्कि वो क्या कह रहे थे? मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, ये कौन लोग थे? ये वही लोग थे जिन्होंने लाजरस को भी मुर्दों में से जिंदा होते देखा था, जिन्होंने देखा था कि यीशु मसीह जो है वो कुदरत रखता है, जो जानते थे कि मसीह जो है वो खुदा की तरफ से आया है और वो उसका बेटा है और खुदा ने उसको कुदरत दी है। और ये वो लोग थे जो पुकार उठे, होशाना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम पर आता है। वो कौन मुबारक शख्स है, कौन बाबरकत शख्स है जो खुदा के नाम पर आता है? मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब यहूदी लोग ये पुकार रहे थे, जब हम कलाम का मुताला करते हैं तो वो जानते थे कि वो क्या पुकार रहे हैं। क्या आप में से मुझे कोई होशाना का मतलब बता सकता है? यस, सेव्ड। लेकिन हम ज्यादातर जब हम होशाना इस्तेमाल करते हैं गीतों के में, हम इसको प्रेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब हम इसको प्रेज के लिए, प्रस्तिश के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम इसका इब्रानी में जाकर इसकी रूट देखते हैं, होशाना जो है ये ग्रीक जो लफ्ज़ है इसकी रूट आपको इब्रानी में मिलती है और उसका जो हकीकी मतलब है वो है सेव मी, आए खुदा मुझे बचा। उस वक्त जो यहूदी थे वो पुकार रहे थे होशाना, वो कह रहे थे कि जो मसीहा आ चुका है हमें बचा। और उस टाइम वो उस वक्त क्या रेफरेंस कर रहे थे? जिस तरह ज़बूर 118 की 25वीं और 26वीं आयत में लिखा है, आए खुदा बचा ले, आए खुदावंद खुशहाली बख्श, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, हमने तुमको खुदावंद के घर से दुआ दी है। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, यहूदी जो थे वो जो होशाना पुकार रहे थे वो जानते थे कि वो क्या बोल रहे हैं, वो जानते थे कि वो क्या पुकार रहे हैं। उस वक्त यहूदी सोच रहे थे कि यीशु मसीह जो है वो एक बादशाह की तरह आ चुका है। वो उसका वेलकम इस तरह कर रहे थे जैसे दुनियावी बादशाह है, और वो उस वक्त हकीकी तौर पर नहीं जानते थे कि ये जो मसीहा है इसकी दुनियावी बादशाहत नहीं बल्कि ये आसमानी बादशाहत लेकर आया है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, उस वक्त यहूदी जो थे वो पुकार रहे थे, होशाना, आए मसीहा, आए खुदा हमें बचा ले, क्योंकि उसका मतलब है साल्वेशन,
کہ ہمیں بچا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، وہ کہہ رہے تھے کہ پلیز سیو اس ناؤ۔ اگر ہم اس کا لٹرلی مطلب دیکھیں کہ لکھا ہے کہ ہمیں بچا لے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، یہودی جو تھے وہ جانتے تھے کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے۔ آج سے پہلے کبھی بھی ہمیں تاریخ میں اور جو ہے جیوش ہسٹری میں بھی اس طرح کا استقبال نہیں ملتا کہ وہ کسی بادشاہ کا، کسی کا بھی اس طرح استقبال کر رہے ہوں۔ اور ایک اور چیز پر اگر ہم غور کریں، جب مسیح دنیاوی خدمت میں تھا، زمینی خدمت میں تھا، تو جب بھی وہ کسی کو شفا بخشتا تھا، جب بھی کہ کوئی ہیل ہوتا تھا، اس کو کیا کہتا تھا؟ خاموشی سے چلا جا۔ وہ کیوں کہتا تھا؟ کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ لیکن جب لازرس کی بہنوں نے اس کو میسج بھیجا کہ لازرس بیمار ہے، تو جب اس نے کہا آؤ ہم لازرس کو جو سو چکا ہے اس کو جگانے کو جائیں، تو اس کے جو 7 شاگرد تھے اس وقت بھی انہوں نے اس سے سوال کیا کہ لوگ تو تیری جان لینا چاہتے ہیں، لوگ تو تجھے سنسار کرنا چاہتے ہیں، لیکن تو کیوں یروشلم کے نزدیک جا رہا ہے؟ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، یسوع جانتا تھا کہ اس کا وقت جو ہے وہ نزدیک آ چکا ہے، اس لیے اس نے اس سب جو بھی اس کو جلال مل رہا تھا اس کو قبول کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہودی جو لاکھوں کی شکل میں اس وقت یروشلم میں جمع ہیں اور جو نعرے لگا رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو حکمران ہیں، جو فریسی ہیں، وہ غصے میں آئیں گے، وہ جلد کوشش کریں گے کہ یسوع کو پکڑ کر وہ صلیب دیں۔ مسیح جو تھا وہ ان نعروں کو جانتا تھا، وہ جانتا تھا ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کھوکھلے نعرے مار رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یسوع جو ہے وہ بادشاہ بن کر ان کو روم کی اس سلطنت سے، تسلط سے رہائی بخشے۔ لیکن وہ حقیقی معنوں میں نہیں جانتے تھے کہ یسوع کون سا مسیحا ہے۔ اس کی جو بادشاہت ہے وہ اس دنیا کی نہیں، بلکہ اس کی بادشاہت جو ہے وہ آسمانی بادشاہت ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ شاگرد بھی پہلے یہ باتیں نہ سمجھ سکے، لیکن جب وہ اپنے جلال کو پہنچا تب ان کو یہ باتیں جو اس کے حق میں لکھی گئی تھی، تب ان کو یہ باتیں یاد آئیں۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، یہ وہی لوگ ہیں اس ہجوم میں جو نعرے لگا رہے ہیں ہوشانا کہ ہمیں بچا، اور جو ان میں سے بہت سے ہیں جو 5 دن کے بعد کیا نعرے لگا رہے ہوں گے؟ اس کو صلیب دو اور ہمارے لیے بارابا کو رہا کرو۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، مسیح جو ہے 6 دن کے بعد اپنی جان دینے کو تھا، اور اس دن بہت سے فسح کے برے بھی ذبح کیے جانے تھے، بہت سا بروں کا لہو بھی بہایا جانا تھا، لیکن ان بروں کے لہو سے کسی کو بھی رہائی نہیں مل سکتی تھی، کسی کا بھی فدیہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ صرف اور صرف مسیح یسوع کے لہو سے ہی ممکن تھا، اور مسیح جانتا تھا کہ وہ برہ جو ہے وہ 6 دن کے بعد اپنی جان جو ہے وہ دینے کو تھا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، مسیح ایک ایک لمحے کے متعلق جانتا تھا۔ وہ ان یہودیوں کے کھوکھلے نعروں کو بھی جانتا تھا کہ جو وہ نعرے لگا رہے تھے کہ مبارک ہے جو بادشاہ کے نام پر آتا ہے، اور آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، یہ حوالہ لوکا کی انجیل 19ویں باب کی 38ویں آیت میں ہے کہ لوگ اس طرح جو ہے وہ نعرے لگا رہے تھے، اور جب وہ نعرے لگا رہے تھے، لوکا کی انجیل 19ویں باب کی 39ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا، آئے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے کہتا ہوں اگر یہ چپ رہیں تو پتھر جو ہیں وہ چلا اٹھیں گے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، فریسی بھی جانتے تھے کہ وہ استاد ہے، فریسی بھی جانتے تھے کہ اس کے پاس جو ہے وہ اختیار ہے، لیکن
وہ یہ جانتے تھے اگر ہم مسیح پر ہاتھ نہیں ڈالتے، اگر ہم کچھ بھی اس کے متعلق نہیں کرتے تو ہم پر کوئی بھی ہمارے پیچھے نہیں چلے گا، ان کی کوئی بھی بات سننے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ یسوع کے پاس آتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بہت بڑا ہجوم ہے جس کو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا، اور یہ ہجوم صرف اور صرف یسوع کی آواز سن سکتا ہے، اس کی بات مان سکتا ہے۔ لیکن یسوع نے کیا کہا؟ اگر یہ خاموش رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، مسیح یسوع جو ہے وہ یروشلم میں داخل ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ان میں شامل تھے جنہوں نے وہ معجزات دیکھے جو مسیح نے کیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ فریسیوں نے اس کو رد کیا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، مسیح یسوع جو ہے ایک بادشاہ کی طرح جو ہے یروشلم میں داخل ہوا، لیکن وہ امن کا بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر نہیں آیا، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جو بادشاہ ہوتا تھا وہ ہمیشہ جو رتھوں پر سوار ہو کر آتا تھا، وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر آتے تھے، لیکن یہ بادشاہ جو ہے یہ گدھی کے بچے پر سوار ہو کر آیا، کیونکہ یہ بادشاہ جو ہے یہ امن کا بادشاہ ہے۔ اس کی بادشاہت دنیا کی بادشاہت نہیں، بلکہ اس کی بادشاہت جو ہے آسمانی بادشاہت ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، اس وقت ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے اپنے کپڑے تک اس کے لیے راستے میں بچھا دیے، اور جو ہے وہ نبوتیں پوری ہوئیں کہ جو کچھ مسیح کے متعلق کہا گیا تھا ویسا ہی ہوا۔ ہمیں کلام گواہی دیتا ہے مسیح جو ہے میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ دنیا میں آیا، اس نے میرے اور آپ کے لیے اپنا لہو جو ہے وہ بہایا۔ وہ جو بادشاہ تھا اس نے اس بادشاہت کو جو آسمانی بادشاہت تھی اس کو چھوڑ کر میرے اور آپ کے لیے اس دنیا پر آیا، تاکہ جو ہے اپنا جو لہو بہائے اور ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، کیا آپ اس بادشاہ کو اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہیں؟ وہ بادشاہ جو تھا وہ جانتا تھا کہ ان میں سے کتنے لوگ کھوکھلے نعرے میں لگا رہے ہیں، ان میں سے بہت سے کچھ دنوں کے بعد جا کر کہیں گے کہ اس کو صلیب دے۔ آج وہ میری اور آپ کی زندگی سے بھی واقف ہے۔ وہ جانتا تھا کہ 5 دن کے بعد اس کو صلیب دے دیا جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ میرے اور آپ کے لیے اور ان یہودیوں کے لیے اور کل کائنات کے لیے فدیہ دینے کے لیے وہ برا جو ہے وہ ذبح کیا جائے گا۔ وہ جانتا تھا اس کی منزل کیا ہے، لیکن اس نے فرما برداری کی، اس نے اپنی جان دی۔ وہ جس مشن کے لیے آیا تھا اس نے اس کو پورا کیا۔ کیوں؟ تاکہ ہم دوبارہ ہمارا جو رشتہ جو باپ کے ساتھ ٹوٹ چکا تھا وہ دوبارہ قائم ہو سکے، ہم اپنی گناہ آلودہ زندگی سے دھل سکیں۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، اس نے جو صلیب لی، اس نے جو دکھ سہا، جو خون بہایا، میں اور آپ ایک گناہگار ہوتے ہوئے، وہ صلیب میرے اور آپ کے لیے تھی، وہ موت میرے اور آپ کے لیے تھی، لیکن مسیح نے اس لعنتی موت کو میرے اور آپ کے لیے برداشت کیا اور اپنا لہو بہایا، تاکہ میں اور آپ جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکیں۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، وہ بادشاہ جو ہے اس کی بادشاہت زمینی بادشاہت نہیں، بلکہ اس کی آسمانی بادشاہت ہے۔ اور وہ کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہے میرے باپ کے گھر میں بہت سے کیا ہیں؟ گھر ہیں، بہت سی جگہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو لے کر جانے کو ہے۔ کیا آپ اس بادشاہ کو اپنے گھر میں جگہ دیتے ہیں؟ وہ بادشاہ جو میرے اور آپ کے لیے آیا، کیا آپ کی زندگی کو دیکھ کر
کوئی اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ مسیح نے، جس نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اپنی جان دی، اس نے اپنا فدیہ دیا، جو کہتا ہے کہ آپ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، میں تمہیں لینے کے لیے اس دنیا میں آیا تاکہ تم میرے ساتھ اس سلطنت میں داخل ہو سکو، کیا آپ اس کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں؟ کیا آپ صرف لبوں سے اس کی پرستش کر رہے ہیں، یا آپ نے اس کو اپنا حقیقی نجات دہندہ جو ہے وہ قبول کیا ہے؟ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، آج کلام ہمیں پھر سکھا رہا ہے، وہ بادشاہ جو ہے جس طرح یروشلم میں داخل ہوا اور لوگوں نے ہوشنا کے نعرے لگائے، آئے مسیحا ہمیں بچا، آج مسیح نے میرے اور آپ کے لیے اپنا فدیہ دیا ہے۔ اپنی زندگی پر غور کیجئے، کیا آپ نے اس کو اپنے دل میں جگہ دی ہے؟ جس نے آپ کو آپ کے گناہوں سے نجات بخشی ہے، کیا آپ نے اس مسیحا کو وہ جگہ دی ہے، وہ رتبہ دیا اپنے دل میں؟ کیا آپ اس کی اس طرح پرستش کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کی ستائش کرتے ہیں؟ کیا اس کا بادشاہ اپنی زندگی میں مانتے ہیں؟ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، اگر آج تک آپ نے مسیح کو وہ درجہ نہیں دیا تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ مسیح چاہتا ہے کہ آپ نجات پائیں، وہ آپ کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ آج بھی وہ نجات کا دروازہ کھلا ہے، اور وہ نجات کا دروازہ صرف تب تک کھلا ہے جب تک آپ کی یہ سانسیں بحال ہیں۔ اس لیے مسیح چاہتا ہے کہ وہ جس طرح میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آیا، ہم اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیں اور اس بادشاہ کو ویلکم کریں، اور اس کے ساتھ جب اس دنیا سے ہم رخصت ہوں گے تو اس بادشاہی میں ہم داخل ہوں گے۔ مسیح کا شکر ادا کرتے آئیں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔